नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आजिर प्रथम प्रश्न, बासी पखाला भात खाइबा द्वारा केउं रोग को संपूर्ण भल कर दिए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी जख्मा रोग, ऑप्शन सी मधुमेह रोग, ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य रोग। सांग माने भिडियोटी को जदि प्रथम थर देखुचंती लाइक न करिथिले लाइक करि दियंतु। आम चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन पांतु। समयटी आरंभ हेउची एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य रोग। बासी पखाला भात खाइबा द्वारा कोष्ठकाठिन्य रोग संपूर्ण भल हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, प्रतिदिन केउं फल खाइबा द्वारा हाई ब्लड प्रेशर रोग ठीक हो जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कदली, ऑप्शन बी तरबुज, ऑप्शन सी सपुरी, ऑप्शन डी पइड। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण माने यार उत्तर जानिथिले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे। समयटी आरंभ हेउची एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिबा यार सठिक उत्तरटी कौन रही। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी तरबुज। प्रतिदिन तरबुज खाइबा द्वारा हाई ब्लड प्रेशर रोग ठीक हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, केउं समस्या थिबा व्यक्ति माने खट्टा अंगूर खाइबा ठारू दूरे रहिबा उचित? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए हार्ट समस्या, ऑप्शन बी किडनी समस्या, ऑप्शन सी गैस समस्या, ऑप्शन डी आखि समस्या। सांग माने समयटी आरंभ हेउची एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी गैस समस्या। गैस समस्या थिबा व्यक्ति माने खट्टा अंगूर खाइबा ठारू दूरे रहिबा उचित। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, कौन लगाई दांत घषिले अपरिष्कार दांत सफा हो जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए सोरिष तेल, ऑप्शन बी पाउंस, ऑप्शन सी कागजी लेंबू, ऑप्शन डी कोइला। सांग माने समयटी आरंभ हेउची एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिबा एहार सठिक उत्तरटी कौन रही। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी कागजी लेंबू। कागजी लेंबू लगाई दांत घषिले अपरिष्कार दांत सफा हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, भारतर केउं राज्य रे सबुठारु अधिका लंका आमदानी करा जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सांग माने आपण माने केउं जिल्लारू वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउची एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भारतर मध्य प्रदेश राज्य रे सबुठारु अधिका लंका आमदानी करा जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, भारतरू किए सर्वप्रथमे महाआकाश को जाइथिले? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए राजेंद्र मिश्र, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी कल्पना चावला। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରାକେଶ ଶର୍ମା। ଭାରତରୁ ରାକେଶ ଶର୍ମା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହାଆକାଶକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୂଇଁରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ହାଡ଼ଫୁଟି ରୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ଭୂମିରେ ଶୋଇଲେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଥିଲେ କ'ଣ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପିଜୁଳି ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ସୋରିଷ ତେଲ, ଅପସନ୍ ସି ଲବଙ୍ଗ ତେଲ, ଅପସନ୍ ଡି ନିମ୍ବ ପତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲବଙ୍ଗ ତେଲ। ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଥିଲେ ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମିଠା ଖାଇବା ପରେ ଖଟା ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ଅର୍ଶ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁଗାର ରୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସୁଗାର ରୋଗ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମିଠା ଖାଇବା ପରେ ଖଟା ଖାଇଲେ ସୁଗାର ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଗଛକୁ କେବେ ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ ଗଛ, ଅପସନ୍ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ, ଅପସନ୍ ସି ଲିମ୍ବ ଗଛ, ଅପସନ୍ ଡି ପିପଲ ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପିପଲ ଗଛ। ପିପଲ ଗଛକୁ କେବେ ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।